Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru wal bayan. Tafsir dan penjelasan. Haula'i hum as-sinfus salisu minan nasi. Haula'i ini adalah, jadi orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Hum ulai adalah asinfus salisu, kelompok manusia yang ketiga minan nasi, dari golongan manusia. Jadi kelompok manusia yang ketiga. Wa qad wasafallahu halal ladina kafaru, wa qad wasafa, dan sungguh telah menyipati atau menggambarkan, boleh, Allah halal ladina, kepada keadaan orang-orang kafaru yang kafir, orang-orang itu, fi ayataini, dalam dua ayat, wa halal munafikina, dan keadaan orang-orang munafik, fi salasata asyara ayatan, dalam 13 ayat. Na'a alaihim fiha hubusakum wa makrohum wa patohahum. Na'a alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alaihim, atas mereka, munafikin, kafirin, fiha, dalam ayat ini, khubusahum, kepada kebusukan mereka, kebusukan orang-orang munafik, wa makrohum, dan tipu daya mereka, tipu daya orang-orang munafik, wa patohahum wastahza'a bihim, wa patohahum, dan Allah membongkar aibu orang-orang munafik, wastahza'a, dan Allah menghinakan bihim, kepada orang-orang munafik, menghinakan orang-orang munafik. Watahkumu, dan Allah mencela, dan Allah mencela bifi'lihim, kepada perbuatan orang munafik. Wada'ahum, dan Allah menyebut orang-orang munafik summan, bukman, umyan. Jadi Allah menyebut orang munafik itu dengan sebutan tuli, summan, bukman, bisu, umyan, buta. Wa daraba lahumul amsala, wa daraba, dan Allah membuat lahum, bagi orang munafik, al amsala, kepada perumpamaan bagi orang munafik itu. Fahum asyadu khataron alal islami minal kufari sirahatan. Fahum, maka orang-orang munafik, asyadu khataron, sangat berbahaya. Orang-orang munafik ini sangatlah berbahaya alal islami, bagi Islam. Jadi orang munafik lebih berbahaya bagi Islam minal kufari sorohatan, daripada orang-orang yang kafir sorohatan, secara terang-terangan. Lebih berbahaya orang munafik ini. Wala taqtasiru, awsaful munafikina wala taqtasiru, dan tidak terbatas. Awsaful munafikina, ciri-ciri sifat orang-orang munafik, alal mu'asirina, pada orang-orang yang sejaman, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat,
yang sejaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bal fi kulli asrin ida wujidat sifatuhum, bal fi kulli asrin melainkan berlaku dalam setiap masa, ida wujidat sifatuhum apabila ada ditemukan sifat-sifat munafik tersebut, sifat-sifat orang munafik tersebut apabila ada atau ditemukan. Wa awwalu hadhihi sifati an-nutqu bil imani bil lisani. Wa awwalu hadhihi sifati, dan adapun sifat munafik yang pertama adalah sifat-sifat munafik yang pertama ini adalah an-nutqu bil imani, mengucapkan iman, bil lisani dengan lisan, wamtila'ul qalbi bil kufri wad dolali, tetapi hati penuh, wamtila'ul qalbi memenuhi hati, jadi hatinya penuh, bil kufri dengan kekafiran, wad dolali dan kesesatan. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul za'imul munafikin fi asrin nubuwah, za'imul munafikin fi asrin nubuwah. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafik pada zaman kenabian. Wa kana aksaro ashabihi minal yahudi, dan ada Abdullah bin Salul ini, bin Ubay bin Salul, adalah kebanyakan sahabatnya adalah dari kalangan kaum Yahudi. Wa kanu yadda'unal imana, dan mereka, dan ada mereka, yaitu ashab-ashabnya Abdullah bin Salul berikut dia, yadda'una bil imani, mereka mengaku beriman, faradallahu alaihim da'wahum, maka Allah membantah pengakuan mereka, wa annahum fil haqiqati laisu bimu'minin, dia menyatakan bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Jadi Allah menyatakan bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Wa intatoharu bihi, wa intatoharu bihi, meskipun mereka tadoharu, meskipun mereka menampilkan mendohirkan diri mereka beriman. Wala syakka annahum bihadza fi suratil mukhadi'ina lillah, tidak ada keraguan lagi bahwa dengan sikap demikian berarti mereka sama dengan orang yang menipu Allah. Di gambaran orang-orang yang menipu kepada Allah, tidak ragu lagi. Wallahu ya'lamu anhum dzalik, dan Allah pun mengetahui hal tersebut. Hal tersebut seperti itu, kemunafikannya diketahui oleh Allah. Bahum asyaddu dororon minal kufari, mereka orang-orang munafik lah, orang-orang munafik yaitu ashabnya Abdullah bin Salul ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Walahum fil akhirati adzabun alimun, walahum fil akhirati, di akhirat mereka akan mendapatkan adzabun alimun, siksa yang pedih, siksa yang pedih, bisa babi kidbihim, dengan sebab dustanya mereka, dengan sebab kebohongan mereka, tidak wahum, dalam pengakuan mereka al-imana, kepada beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih lantaran kebohongan mereka dalam mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.